पुलिस बा सेंट्रल फोर्स को माने नीत नाई कहीं ना दुई प्रतियोगिता करुवा दुईटी मुख्य दल भितर छक्का पंजा खूब जोर रे चलछि। कौन छक्का पंजा? काली राति रे हठात बहुत लोक जमा हेले एवं परस्पर भितर गाली गुलज आरंभ कले। किए बीजेपी की गाली दउछि, किए बीजेपी रो केंद्रीय नेता मान को गाली दउछि, आउ किए टीएमसी नेता को गाली दउछि। ना प्रथम टीएमसी पक्षर गोटे अभियोग अणागला जे आमे देखिलु स्ट्रंग रूम पाखरे किछि लोक चल प्रचल कर तेणु आम सब आम समर्थक मैंने धाई आसले स्ट्रंग रूम को प्रोटेक्शन देवाई। आज्ञा परिस्थिति एभली है जे हाथाहाथी गंडगोल आरंभ है। इतने प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ सब अच्छी से माने प्रशासन शासन कल से माने पुलिस से माने सब संदेह कले जे ये गोटे किसी बड़ धरणर हिंसाकांड बा गंडगोल भिआईवाई ये हूँ तार उपक्रमणिका। पश्चिमबंग निर्वाचन को आउ एक भिन्न मोड़ देछि एक्सिस माई इंडिया सर्वे टीम। कौ राज्य कुआड़ को जाउछि, कौ राज्य क्या पसंद कला, कौ राज्य का हाथ शासन दवाई निष्पत्ति नेला सोमवार दिन जना पड़। देशर 5टी राज्य रे शासन भार का हाथ को जीव एक कथा सोमवार दिन जना पड़िबो। निकट में 5टी राज्य रे विधानसभा निर्वाचन शेष होइछि एवं सोमवार दिन ईवीएम मेसीन खोला हब, तार सील भंगा जाई खोला जीवो एवं गणा आरंभ हब। ए 5टी राज्य 3टी दक्षिण रे तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी एवं आउ 2टी राज्य होउछि उत्तर पूर्वांचल रे आसाम एवं पश्चिमबंग। जेहेतु राजनीति कथा सबुले चारिआडे आलोचना हुए तेणु एक कथा भाविबा स्वाभाविक जे वर्तमान जोठी देश सारा राजनीति उपर किछि आलोचना होउथिबो सी एही 5टी राज्य भितर सीमित थिबो। किंतु आपण माने आश्चर्य हेबे जे जदि कोठी राजनैतिक आलोचना बेसी होउछि को राज्य बाबद रे आजिका दिन रे सी आउ कौनसी राज्य नुहे पश्चिमबंग। पश्चिमबंग निर्वाचन होता अन्य राज्य में जमती 4टी जाकर राज्य निर्वाचन होता एटी सेमती निर्वाचन होती सोमवार दिन जमती गणाजी भोट पश्चिमबंग सोमवार दिन भोट गणति हम कि अन्य राज्य बाबद रे कौन सी ठारे कह गले एत मात्रा आलोचना जो न होती पश्चिमबंग सबुठे राजनैतिक आलोचनार शिरोमंडन कौन कारण? केरल बाबद में विशेष किसी आलोचना नहीं, पुडुचेरी विशेष किसी आलोचना नहीं, आसाम मध्य विशेष किसी आलोचना नहीं। सबुठ आगे अच्छी पश्चिमबंग जो विषय आलोचना होची एवं ता पछक अच्छी तमिलनाडु। पश्चिमबंग में कहीं एत आलोचना होची एत चर्चा पश्चिमबंग बाबद में आपन देखिए द्वितीय एवं शेष पर्याय निर्वाचन सरीगला पर आज पर्यंत आउ तो भोट गणति मझे गोटे दिन बाकी अच्छी शेष पर्याय भोट गणति परठारु आज पर्यंत आपण देखिए अन्य राज्य तुलन में पश्चिमबंग रे राजनैतिक कार्यकलाप आउ टिके ताकु सरल कहले प्रतियोगिता जो दल माने कर मुख्यतः तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी एवं बीजेपी आंक भितर इति जोर छक्का पंजा चली जे निर्वाचन पर साधारणतः जहाँ देखा जाए पुलिस एवं सेंट्रल फोर्सेस जो माने सब काम थांती से थका हो जाती थकी जाती काम करी निर्वाचन पर एवं गणा हवा भितर से माने बहुत जगह बहुत समय देखा जाए शांति टिके निश्वास मारती बसती। किंतु पश्चिमबंग में देखा द्वितीय एवं शेष पर्याय निर्वाचन पर गला 2-3 दिन है आउ पुलिस बा सेंट्रल फोर्स को माने नीत नाई कहीं ना दुई प्रतियोगिता करुवा दुईटी मुख्य दल भितर छक्का पंजा खूब जोर रे चलछि। कौन छक्का पंजा? कालीर घटना आपण देखंतु। कालीर घटना होची कलिकता शहर रे अनेक विधानसभा निर्वाचन मंडली अच्छी गोटे सहर अनेक विधानसभा निर्वाचन मंडली अच्छी आमे जमती भुवनेश्वर रे 3टा निर्वाचन मंडली भुवनेश्वर शहर को कहले मिसईकरी सेमती कलिकता सहर एवं अल्प किसी सहर तली अंचल को मिसई अनेक निर्वाचन मंडली अच्छी सेठी मध्य भोट होता
এবং ভোট গ্রহণ সରିଲା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ତା ଭିତରୁ କେହି ଧସିକିରି ନ ପଶିବେ ବା ଲୁଚିକିରି ନ ପଶିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକିରି କାଳେ କିଛି କାହାର ସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲିକତାର ଗୋଟେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କାଲି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ ବିଜେପି କି ଗାଳି ଦେଉଛି କିଏ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ଟିଏମ୍ସିର ଯେ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ଏଇଆ ସବୁ ସେଠି ଚାଲିଲା କଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଗଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବାର ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ସମର୍ଥକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା ଯେ ହାତାହାତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଶାସନ କଳ ସେମାନେ ପୋଲିସ ସେମାନେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଉପକ୍ରମଣିକା ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ନାଟକ ସରିଲାନି କ'ଣ ତାପରେ ହେଲା ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କୁନାଲ ବୋଷ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ସେଠି ଚେକା ପକାଇ ବସିଲେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଜଗିଛୁ ଏଠି ସିସିଟିଭି ପାଖରେ ପୁରା ଏକଦମ ବସିଲେ ଏବଂ ରାତି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲା ବେଳକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଆସିକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଦେଖିଲି ଟିଭିରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କି ଜଗିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାତି ପାଇଲା ପରେ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କର କ'ଣ କେସ୍ ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ସରିଲାଣି ଗଣା ହେବା କେବଳ ବାକି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କର କ'ଣ କେସ୍ ନା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗଣାଯିବ ଭୋଟ ଗଣାଯିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଥ୍ ସୁପରଭାଇଜର ବା କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରର ସୁପରଭାଇଜର ହେଇକି ସେଠି କାହିଁକି ରହିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କାହିଁକି ରହିବେନି ନା ନାଇଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ପାତର ଅନ୍ତର ମନୋଭାବ ରଖିପାରନ୍ତି ଗଣା ହେଲା ବେଳେ ଭୋଟ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ କିଛି କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାମ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁ ନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏମାନେ ବି ସେଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁ ଯେ ନ କରିବେ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚୁପ୍ କଥା କେସ୍ ପଡ଼ିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସେ ଜାଗାରେ ସୁପରଭାଇଜର ହେଇକିରି କାମ କରିବାରେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଆମେ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ହେଇପାରିବନି କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏଇ ମକଦ୍ଦମା ବାବଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତାଙ୍କର ମତ ରଖି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସବୁଠି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା କରାଯାଇଛି ଏଠି ତ କିଛି ଅଲଗା କରାଯାଇନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ୟାନିକ୍ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମବାର ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତା କେହି କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ତ କୌଣସି ନେତା ପଦାକୁ ବାହାରିକରି ଏତେ ଜୋର ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋ ହା କରିବା ଏସବୁ କରିବା ତ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଉନି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଜେପିର
नेता माने कलिकता बा पश्चिमबंग देखा से चुपचाप किंतु ममता बानर्जी बहुत पैनिक जिते देखो से एकदम जोर रे जाउछंती कौन गोटे क्या कहते कौन कहते सब बेले सी एकदम छानिया होता भाया अच्छा कारण कौन तांकर जदि अभियोग एथरक ये भाव में भोट कुआडे मैनिपुलेटेड हो विपक्ष रे जीव जिते सीपीएम सरकार थिला से माने भी से करथिले कि माने सेतेबेले कौन करथिले अभियोग करथिले कि यांको सरकार निजे जेतेबेले आसला सीपीएम को हरैकरी 2011 रे सेतेबेले ये प्रकार हाथ फेरी काम किछि करथिले कि भोट को एकड़ सकड़ करवा काम आंकर समर्थक माने जो जो थिले सब करथिले कि ता एबे किंतु तांकर पूरा संदेह बीजेपी केन्द्र रे थिबा बेले एई प्रकार किछि घटना अघटन हेई पारे जो थरे कि तांकर भोट बीजेपी आड़ को पळेबो समस्त जहाँ कहते पैनिक गोटे दुटा कारण हो पारे प्रथम कथा पैनिक ये होती जे तांकर कोठी ना कोठी मनर बोधे संदेह आसूची जे कौन हम कौन ना से निश्चित हो पारना श्योर हो पारना से भीतर गोटे डर पशि जा बीजेपी 3टी सीट आगरू थिला मोटे विधानसभा गला 2021 निर्वाचन में 77 है तांको दलर लोक पचारे मोटामोटी भाव में से कहते आम लंबा रेसर घोड़ा 3 नु 77 एथरक आउे अधिका जदि हम कि कौन हम आम लक्ष्य रखीचु एथरक सरकार को आसी जाई पारू किंतु लक्ष्य रखीचु आहरी लंबा जाइकरी आम क्षमता को फेरबू ये भाव में तांकर किंतु ममता बानर्जी बड़ विव्रत ये गोटे भिन्न चित्र एभली भाव में ममता बानर्जी सेठी पूरा परिवेश राजनैतिक परिवेश को सरगरम कर रखिंट जे केवल पश्चिमबंग नुहे केवल उत्तर भारत राज्य माने नुहति सारा देश में बर्तमान पश्चिमबंगर राजनैतिक स्थितिर आलोचना घमाघोट भाव में चलती बोलिकी कहले भूल हेनी एवं समस्ते ममता बानर्जी ये जो पैनिक सिचुएशन ताकू भिन्न भिन्न अर्थरे जी जमती पारुची तर्जमा करी अन्य मान आगे रखुची पश्चिमबंग पर वर्तमान तमिलनाडु रे आपण देखिए सेठी समस्ते बर्तमान कौन न सोमवार दिन की रिजल्ट बाहर ताको आशा करी स्तंभीभूत हो जाइए कहीं स्तंभीभूत हबार कारण कौन हाँ मुझे गोटे कथा कहीदिए पश्चिमबंग निर्वाचन को आउ एक भिन्न मोड़ देछि एक्सिस माई इंडिया सर्वे टीम अन्य राज्य से सर्वे कले फल मध्य बाहर कले पश्चिमबंग में सी कहते आमको 60 ରୁ 70 भाग लोक आम जहाँ पचारू तर 60 ରୁ 70 भाग लोक मुह खोलेनि कबाट खोलु खोलु हाथ जोड़ी कहले सॉरी आम कि कहूनी सी ये पूरा एंटायर जो सरचार्ज आटमोस्फियर से जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि होती सी परिस्थिति निआरे घी डालला भाया कौन हम कौन नहीं से कथा को जी लोक आलोचना न कर कथा को ये कहीं सर्वे कले कौन 60 ରୁ 70 भाग लोक कहीं चुप रहिले क्या डरिकी से किसी कहू नाराज ये विषय चर्चाटा आहरी भिन्न मोड़ नहीं से कहली जे एक्सिस माई इंडिया रो सर्वे रिपोर्ट अन्य राज्य में जी प्रभाव सृष्टि करनी ये सर्वे नक अधिका प्रभाव सृष्टि कर लोके से विषय आलोचना कर तमिलनाडु रे कौन है एक्सिस माई इंडिया तमिलनाडु रे टीवी के तांकर जे सुपरस्टार थलपति सी जो नुआ दल करी प्रथम थर पर राजनीति रे गोड़ लंबे पाद देइचंती तांकू एक्सिस माई इंडिया कहूँ जे ये 120 पाखापाखि सीट पाइबे आ जदि सतरे 120 सीट ये पाती तो सरकार करेंगे ताने गोटे जुगर अवसान से हम द्राविडियन पॉलिटिक्स जुगर गोटे अवसान होठी बर्तमान समस्ते भावुं अनेक अन्य सर्वे टीम जो मैंने सब सर्वे कर तमिलनाडु से मैंने कहते डीएमके पुणी क्षमता को फेर किंतु एक्सिस माई इंडिया और आउ गोटे संस्था से मैंने कहते जे टीवी के यथरक द्राविडियन पॉलिटिक्स रे जवनिका पकई क्षमता को फेर से जदि यह हुए ताल तमिलनाडु रे मध्य राजनीति गोटे नुआ अध्याय सेठी आरंभ हम ये तो पश्चिमबंगर कथा एवं तमिलनाडुर कथा अन्य राज्य सेमती सोमवार दिन जना पड़ो कौ राज्य कुआड़ को जाऊँगी कौ राज्य क्या पसंद कला कौ राज्य क्या हाथ में शासन दंड दवापी
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସୋମବାର ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ।